to Butuan City, lugar sa mga gwapa-gwapa. Hey! Hi guys, kami laag-laag by the river. Uban Kim and Lovely and ESB. Nami dire entrance sa Daika. Palit mi sunog-sunog sa baba. Kani aso-aso palit me kay wala suyaon man me. Dragon breath. Dragon. Dire man dragon breath ay ba man baba. Aso sila, wow, aso, wow. Wow, expert aso, ay, aso, wow. Wow. Bugnaw, ay, paso, baba. Naapa picture amo, pants daw iya amo, wow. Amazing. At tumi, by the river, dagan man tao, ay, Paris man. Wa mi na-inform nga with partner di ay mga laag. Ay. Maoto, lakaw na kami. Partner man sila laak dito. Wala man amo, uli na me ay. Ay, ato may plaza. Dagan ligya dere. Ato mi church. Pre mi papagad, pre. Pre mi na balik isbe. Mingaw na mi isbe. Bisan pala away me ila na mo si Papa Jesus. Sulod mi, sulod. Dagan tao, simba sila. Ayan, ampo kami at ayon daghan tao. Palit kami kandel, ampo kami na barato bugas kay minyo na me. Jack! Ampo amo guys, balik SB. Mingaw na mi ESB. Sana mabalik na ESB o di na mi mangaway pag mabalik na ESB, magbagong taon na kami. Joke ay. Basta pre kami na balik ESB. Uman pre, nagmagic kami, teleport, adto kami sa Greenwich. Dito kami sa Greenwich. Kaon Hakim, kaon nam. Busok ilang mga bitok. Busok ninzi, busok. Lovely, wala pa busog oy, Hakim. Hurot manok tilap. Kit bukog oy. Nabusog ninzi o bloated man lagi na sila lagi. Bloated man lagi na siya. Sila ple, kay wala na bloated si ako to sila ple. Ayan si It's Vicky May. Wala pa rin. Dako man kaon ninzi oy, grabe man kaon. Basta guys, busog na kami. Maora, salamat sa pagtanaw. Kalibangon na me. Bye-bye!